ট্রেনের ধাক্কায় কাটা পড়েছিল পা, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সেই যুবকের মৃত্যু হলো। মৃতের নাম চন্দ্রভূষণ সাহু। শিলিগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ আম্বেদকর কলোনির বাসিন্দা ছিল যুবক। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মহাবীর স্থান হকার্স কর্নারে ট্রেনের ধাক্কায় পা কাটা পড়ে যুবকের। তড়িঘড়ি যুবককে উদ্ধার করে পাঠানো হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীন গতকাল গভীর রাতেই মৃত্যু হয় যুবকের। ঘটনার পর শুক্রবার মৃতের পরিবারের সদস্যরা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পৌঁছান। মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানান, চন্দ্রভূষণ ঝঙ্কার মোড়ে একটি হোটেলে কাজ করত। গতকাল হোটেল মালিকের সঙ্গে বাজার করতে মহাবীর স্থানে যায়। সেখান থেকে ফেরার সময় ট্রেনের ধাক্কায় পা কেটে যায় তার। এরপর রাতে হাসপাতালে মৃত্যু হয় যুবকের। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ। चंद्रभूषण मेरा भाई छोटा है, चलो से महावीर सर कोई बाजार करने आया था, उसका चपेट में पड़ गया। मालिक भेजा था, मालिक काम पर कहीं भेजा था, उसको साथ में एक इतना बड़ा गमला है, झोला है, हाँ वो सब लेके बाजार करने आया था, उसका चपेट में पड़ के तब दुर्घटना। हम लोग 11 बजे 10:30 बजे का ये घटना मालूम होता है। वो काम होटल में करते थे, वृंदावन होटल में काम करते थे। पता हुआ डेट हो गया, कल शाम को हुआ था। हम लोग को मालूम कराया गया कि 11 बजे रात में। पहले करा था तो हम लोग कुछ कर भी सकते थे। 11 बजे रात में जब हम लोग आए तो देखते मौत हो गया। उस समय क्या करते, फिर हम लोग 1 बजे रात को वापस चले गए, फिर सुबह आए, उसके बाद हम लोग इधर उधर कर रहे। 21 शादी नहीं। ये तो बहुत ही दुखद का घटना है। मेरा वार्ड के हैं, 1 नंबर वार्ड के हैं। वो साउथ अम्बेडकर कॉलोनी में ये लोग 4 भाई रहते हैं। तो वो सबसे छोटा था। तो वृंदावन होटल में वो करीबन झंकार मोड़ जो आपका ऋषि भवन का बगल में जो वृंदावन होटल में है, करीबन वो 2 साल से वहाँ काम करता था। तो शायद हमको लग रहा है जो बाजार करने के कुछ सामान वामान लाने के लिए उसको रेलगेट भेजा गया था। वहीं पे जाके जो डेमो है रात को शाम को 7 बजे चलता है, उसी में उसका पाँव कट गया, टकराया, पाँव कट गया। तो कोई अगल बगल का उठा के लेके आते आते उसका सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आके उसका मौत है। গতকালে আমার সঙ্গে আসছিল বাজার। अच्छा, মহাবিস্তানে বাজার করে মহাবিস্তানে ওই পারে রেলগেটের ওই পারে ওকে জিনিসটা দিয়ে ওকে 20 টাকা ভাড়া দিয়ে বললাম তুই টোটো করে চলে যা। ওই পারে রেলগেটের এই পারে না, ওই পারে। তারপরে ওর অভ্যাস আছে খালপাড়ায় যাওয়ার ঘোরার। তো আমি ভাবছি কি পুলিশ টুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, থানা আমি খুঁজে আসলাম, পাই নাই। পরে একজন বললো রেলগেটে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমি এসে পাতা লাগায় হসপিটাল পাতা লাগায় দেখলাম এই হয়েছে হসপিটাল। তারপরে ওর বাড়ি যায় রাত্রেবেলা, আমি খবর দিলাম এই ঘটনা হইল তো ট্রেন থেকেই। কিন্তু আমি ওকে ওই পারে, ওই সাহার দোকান আছে রেলগেটে ওই পারে উপরে, ওইখানে জিনিসটা দিয়ে ওইখানে ওকে টাকা দিলাম 20 টাকা দিয়ে টোটো করে চলে যায়। আর ও এই পারে কী করতে আসলো এটাই বলতে পারি।